get off to you. It's crazy, but it's true. Okay. Pencetkan ya. Elbow ya, elbow. Anatomy, pathology, and management. Okay. Elbow anatomy and biomechanics. Elbow anatomy, pathology, and management. Which bones comprise the elbow joint and how do this articulation facilitate movement? Okay, the distal humerus articulates with the proximal ulna. Distal humerus articulate with proximal ulna and radius individually, allowing flexion or extension of the elbow and supination, pronation of the forearm. Ulna articulates with the distal humerus and the trochlear notch, and flexion or extension primarily occurs at the synovial hinge joint. Hinge joint. Hinge joint itu ankle. Hinge joint. The radius articulates with the distal humerus at the capitulum, and supination or pronation occurs through the longitudinal axis of rotation at the radial head at the synovial pivot joint. Okay, what is the total elbow range of motion and what is the functional ROM required for activity of daily living? The range of motion are found in the following table. Flexion or extension range-nya 0 sampai 140. Ini katanya 120 ya episode ya. Functional range, total range, functional range. Oke. Pronation 75 derajat, supination 85 derajat. The muscle facilitating these motions are found as follows. Flexion, untuk fleksi elbow itu ada biceps brachii, brachioradialis, dan brachialis. Flexion biceps brachii, brachioradialis, dan brachialis. Biceps brachii itu ya pokoknya flexion itu C5 dan C6. Dia dari musculocutaneus dan juga radial. Nervus musculocutaneus dan nervus radialis. Biceps brachii musculocutaneus C5C6, brachioradialis itu nervus radialis C5C6, brachialis musculocutaneus C5C6. Extension triceps brachii anconeus, radialis juga ya C6 sampai C8. Oke, extension C6 sampai C8. Flexion itu C5C6 musculocutaneus untuk biceps brachii dan juga brachialis. Brachioradialis itu C5C6 tapi yang nervus radialis. Yang extension itu extension itu radialis C6 sampai C8. Itu triceps brachii sama anconeus. Supination pakai biceps brachii, supinator. Oke, pronation, pronator quadratus dan pronator teres. Supination, pronation. Supination king ini biceps brachii dan musculus supinator. Kalau pronation itu pronator quadratus dan pronator teres.
supinator ya, supinator berarti sing kene kan ngomong ini supinator, pronator quadratus, pronator teres, bisebrachi sama supinator. Bisebrachi kayak mau berarti bisebrachi itu musculocutaneus C5 C6. Yang sing supinator itu berarti yang radialis C5 C6. Oke. Flexion, extension, supinator, pronator. Sing supinator ana biceps brachii, musculocutaneus C5 C6. Karo supinator radialis C6 C7. Oh, C5 C6. Oke. Supination sama pronation. Supinasi itu musculus bisebrachi, musculocutaneus C5 C6, dan yang nervus radialis itu musculus supinator itu C5 C6 juga. Terus yang pronator ada pronator quadratus sama pronator teres, dua-duanya adalah dari nervus medianus C8 C7 sama C6 C8 T1 dengan C6 C7. C8 T1 pronator quadratus, C8 T1 nervus medianus. Yang pronator teres itu C6 C7 medianus. Berarti flexion itu bisa brachii, brachioradialis dan brachialis. Bisebrachi sama brachialis itu dari nervus supply-nya dari musculocutaneus C5 C6, sedangkan sing brachioradialis itu dari nervus radialis C5 C6 juga. Extension itu tricebrachi sama anconeus. Tricebrachi itu dari nervus radialis C6 C8, sing anconeus C7 C8. Oke. Yang apa nih? Supinasi dari otot bisebrachi sama musculus supinator. Bisebrachi dari musculocutaneus C5 C6, supinator dari radialis C6 C7. Gitu. Radialis C5 C6. Radialis C5 C6, supinator radialis C5 C6. Oke, yang sing pronator quadratus sama pronator teres. Pronator quadratus itu medianus C8 T1. Pronator teres itu medianus C6 C7. Nah, oke. Terus normal range of motion mau 0 sampai 140. Ya toh. Total range-nya 0 sampai 140, pronation 75. Apa deh? Hah? Saiki. Yes, ngomong.